हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कृष्ण होइते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवन्मुख। ब्रह्मा होइते नारदेर मन नारद होइते व्यास मद कहेन व्यास दास। पूर्ण प्रग पद्मनाभ गोति नियोरि माधव यंसे अक्षोभ्य शिषा बोली अंगीकार करी अक्षवीर शिष्य जय कीर्तन में परिचय। तार दासे ज्ञान सिंधुत ताहा होइते दया निधि तार दास विद्यानि। राजेंद्र होइनता होइते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय। तार दासे जय धर्म दासे चति श्री पुरुषोत्तम ताहा होइते मन्ना तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास। ताहा होइते माधवेन्द्र हर माधवेन्द्र पुरी वर शिषवर नित्यानंद श्री अद्वैत विभो। ईश्वर पुरी के धन्य चोरी रहना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगजनेर जीवन। संवर प्रियंकर श्री स्वरूप श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन तार प्रिय कवि कृष्ण दास प्रिय वर नरोत्तम सेवन तार पद विश्वनाथ यास। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन तेजार मोहन। शिवर सभान विवर उपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपान श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। वेदांत वेतामावाद तमोहन गौरवाणी प्रचार चरधाम। प्रिय महाजन जादिर प्राण धान सब हरिजन गौरांगेर निज
রাধির উচ্ছিষ্টে মোর প্রাণ জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা ও বৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ নীলাচল বাসী যত মহাপ্রভুর গণ ভূমিতে পড়িয়া বন্ধ সবার চরণ নীলা মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্ধ হইয়া অনুরক্ত আর মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়া দেশে স্থিতে সবার চরণ বন্ধ করিয়া প্রণাম ও যে দেশে বৈশে গৌরাঙ্গের গণ ঊর্ধ্ববাহু করি বন্ধ সবার চরণ কেন হইবেন প্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্ধু বন্তে করি ঘাস বেদ পুরাণে গুণ গাই যে বাসু মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন পাইল বিমুই পাপি লইনু শরণ বন্দনা করিবে মুই যত শক্তি ধরে তম বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি তথাপি মুখের ভাগ্য মনের উল্লাস দুঃখমিময় ধমি কর নিজ দান সর্ববঞ্চা সিদ্ধি বন্ধ ছুই জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেম দান মনের বাসনা পূর্ণ চিরাতে হয় দেবকী নন্দন দাস জয় জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অজিত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরা ভক্তবৃন্দ আর গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর আর হরি হরি বলিতে না অনে ভবিনীর হরি হরি বলিতে না ও আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে আর কবে নিতাই চাঁদের আর সংসার বাসনা মোর
कबे तुच्छ हबे संसार बसन मूल हर विषय छाड़िया कवि शुद्ध हबे मन विषय छाड़िया कवि कबे हम हेरब श्री वृंदावन कबे हम हेरब रूपर गुणात पदे होइबे आकुति रूपर कबे हम बुझब से जुगल पीरीति कबे हम बुझब से रूपर गुणत पदे रहु मोर आस रूपर हर प्रार्थना कर सदा नरोत्तम दास प्रार्थना जय नरोत्तम जय नरोत्तम नरोत्तम जय नरोत्तम जय नरोत्तम जय जय नतन दास ठाकुर की जय 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 श्री राम राधे जय जय माधव दयिते राधे हे गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी हे राधे जय जय माधव दयिते राधे हे दामोदर रोती बड़धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से दामोदर रोती बड़धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा हे राधे जय जय माधव दयिते राधे भानुदधीन बससी लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे विषभानुदधी न बससी लेखे ललिता सखी गुण हे राधे जय जय माधव दयिते राधे हे करुणाङ्कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणाङ्कुरुमयि हे राधे जय जय माधव दयिते राधे हे करुणाङ्कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा हे राधे जय जय माधव दयिते राधे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा बिहारी जी की जय जय श्री श्री गोविंद गोविंद भक्ति भक्ति सन्नारायण श्री महाराज की जय रूपानु गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय पद नित्यानंद गुरु की जय गुर प्रेमानंदी ओके ट्रांसलेट ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः
Gurave Gaurachandra Radhikāya Tadālai Krishnāya Krishna Bhaktāya Tadbhakta Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. No mic. Yeah, mic. Here, give. Otherwise, too much sound. Prabhu, prepare this mic. So, yesterday was very super excellent auspicious day. Yesterday was the disappearance day of Lokanath Das Goswami. El día de ayer era un día muy afortunado porque es la desaparición de Lokanath Das Goswami, Who was very prominent, nearest and dearest of Lord Chaitanya Mahaprabhu. quien es alguien muy prominente, cercano y querido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu sweet Lila in Navadvip Dham, his Gahastha Lila and household Lila, Cuando Chaitanya Mahaprabhu realizó su Grihastha Lila en Navadvip Dham, that time Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he told to Lokanath Das Goswami and Bhugarva Goswami, y entonces en ese tiempo, en su Grihastha Lila de Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit le dijo a Lokanath Das Goswami y a Bhurgava Goswami, told, hey, Lokanath and Bhugarva Goswami, you have to go Vrindavan. y les dijo, oh Lokanath Goswami y Bhurgava Goswami deben ir a Vrindavan And do bhajan and sadhana in there and manifested Krishna's pastime places and also Krishna's many deities in there. y les dijo, vayan y realicen su sadhana y vayan, manifiesten los lugares de pasatiempos de Sri Krishna y también manifiesten muchas deidades. So we say, in first Lokanath Das Goswami and Bhugarva Goswami, they came in Vrindavan. Y entonces así Lokanath Das Goswami y Bhurgava Goswami llegaron a Vrindavan. Lokanath Das Goswami, he completely absorbed to perform bhajan and sadhana his Istadev, Radha Binodi Lal. Entonces Lokanath Goswami estaba completamente absorto en su sadhana y vayan en Vrindavan y en su deidad, quien es Radha Vinod Lila. Radha Binodi Lal. Radha Lokanath Das Vinod Lal. Goswami's Thakurji's name is called Radha Binodi Lal. El nombre de la deidad de Lokanath Das Goswami es Radha Vinod Lal. So now coming this way, so Bhugarva Goswami and Lokanath Das Goswami, they first day came in Vrindavan. Y entonces así Lokanath Das Goswami y Bhurgava Goswami llegaron el primer día a Vrindavan. And Lokanath Das Goswami completely renounced other person. Y Lokanath Goswami era una persona completamente renunciante. And that is called what? And one who do bhajan sadhana alone. That is called Goswami and Bhajananandi. Y entonces Lokanath Goswami You write, otherwise you forget. Every time you forget. Lokanath Das Goswami era alguien completamente absorto en su sadhana y bhajana, eso se le llama Bhajanandi. In our Gaudiya Sampradaya, two kinds of bhajan and sadhana. En nuestra Gaudiya Sampradaya hay One is called, de bhajana, what is called? kirtan, Bhajananandi, another is called Goshtanandi. uno se llama Bhajanandi y el otro es Goshtanandi. Bhajananandi means those who are performing bhajan sadhana alone Bhajanandi significa aquellos que realizan sadhana y bhajana and absorb his own and Ashtakalin Lila y así meditan en su propio Astakaliya Lila. and sometimes they wrote Grantha, Algunas veces escriben gracias, sometimes they also remembering pastimes of Krishna algunas veces también recuerdan los pasatiempos de Krishna and mostly they not getting any disciples y mayormente ellos no tienen ningún discípulo. because they realize in this Kali Yuga very difficult to maintain a disciple. Porque ellos comprenden que en este Kali Yuga es muy difícil de mantener
Understand? ¿Entienden? Because disciple of Gurudev, you maintain my life, because I give up my household life and coming in front of you, so you may maintain my life. ¿Por qué? Porque el discípulo piensa, oh Gurudev, estoy aquí rendido a ti, he venido ¿Eh? a ti, entonces tú tienes que mantenerme. Tienes Understand? Kali Yuga Brahmacharya thinking, I will not serve Guru. Guru can serve to me. En Kali Yuga, el brahmachari no está pensando ¿Eh? que va a servir a su Guru. This is the nature of Kali Yuga. Es la naturaleza de Kali Yuga. You understand? For this regard, our Goswamis, they did not accept not many disciples, only few. Y por ese motivo entonces los Goswamis no han aceptado muchos discípulos, solo Eh? algunos. Lokanath Das Goswami, he accepted one disciple and Narottam Das Thakur. Lokanath Das Goswami simplemente aceptó un solo discípulo, quien es Narottam Das. Rupa Goswami Pad, he accepted one disciple, that is called Jiva Goswami Pad. Srila Rupa Goswami solo aceptó un discípulo, quien es Jiva Goswami. Because they completely absorbed with their trance, bhajan and sadhana. Porque ellos están completamente absortos en su So trance. their bhajan sadhana is called bhajananandi. Entonces a él se le llamaba Vajananda. Rup, Sanatan, 6 Goswamis, they are absorbed in their own bhajan and sadhana. Y entonces así Rupa, Sanatan y los 6 Goswamis están absortos en su Yeah. propio sadhana. If anybody will come, they will speak Harikatha, or mostly they absorb their own sadhana and bhajan. Y si alguien viene a ellos, van a hablarles algo de Harikatha, pero mayormente ellos están absortos en su And another Gaudiya bhajan paddhati process, that is called Goshthanandi bhajan. Y entonces otro tipo de proceso de el Gaudiya Sampradaya es el Goshthanandi. Goshthanandi means is those who are doing bhajan sadhana himself and also assist to others people. Y aquellos que hacen este proceso de Goshthanandi están absortos en su en sadhana y bhajan, pero también asisten a otras personas. Before Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, most of the Goswamis, they perform bhajan sadhana themselves, alone. Y antes de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, todos los Goswamis realizaban su sadhana y bhajan en solitario. Understand? As like 6 Goswamis, they came in Vrindavan, they do bhajan and sadhana in their own place, or sometimes they meeting together, just listen Harikatha. Entonces entiendan, los 6 Goswamis de Vrindavan, ellos realizaban su propio sadhana y bhajan en solitario, pero algunas veces también se encontraban en algún lugar y hablaban y discutían sobre Krishna Katha. But later Bhaktivedanta Prabhupada, he established Goshnandi bhajan and established temple, mad, mandir, and many devotees coming, listen Harikatha. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur después estableció un lugar del Goshthanandi Bhajan, que son los mat, los mandir, y mucha gente vino a eso. Understand? ¿Entiendes? So, Lokanath Das Goswami, he was completely absorbed his own trance, samadhi, bhajan and sadhana. Entonces así Lokanath Das Goswami estaba completamente absorto en su propio trance, en su sadhana y bhajan. But Narottam Das Thakur, when he left his house and came in Vrindavan, Pero cuando Narottam Das Thakur abandonó su casa y llegó a Vrindavan, and then he was thinking, only I will take shelter, lotus feet of Lokanath Das Goswami. y él estaba pensando, yo solamente tomaré refugio de Lokanath Das Goswami. Actual Narottam Das Thakur is the embodiment of divine love of Lord Chaitanya Mahaprabhu. En realidad, Narottam Das Thakur era la corporificación del amor divino de Chaitanya Mahaprabhu. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu, he preached in East Bengal, Purva Bangala. Cuando Chaitanya Mahaprabhu predicó en el este de Bengal, Then all the devotees, they so much intoxicated with Lord Chaitanya Mahaprabhu's divine love and affection. muchos devotos se intoxicaron del amor y afecto divino que mostró Chaitanya Mahaprabhu. Then after a few months, Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I have to return back my birthplace, Navadvip Dham, Mayapur. Y después de un tiempo les dijo que debía retornar él a su lugar de nacimiento, a Navadvip Dham. And that time, all the devotees of East Bengal, they felt pang of separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y en ese momento todos los devotos de Bengal del este comenzaron a sentir grandes separación de
And Lord Chaitanya Mahaprabhu pacified to them. Y Chaitanya Mahaprabhu los apaciguó. And Mahaprabhu told, now I am keeping my embodiment divine love and in Ganga. Y entonces les dijo, yo voy a corporificar, voy a mantener todo mi amor divino en el Ganga. That time all devotees were told, how will you know and your embodiment divine love in Ganga, how do you know? Y los devotos le preguntaron, ¿cómo es que vamos a saber que tú has manifestado, has corporificado ese tu amor divino en el Ganga? ¿Cómo lo vamos a saber? And that time Chaitanya Mahaprabhu predicted to them, Y en ese momento Chaitanya Mahaprabhu les predijo a ellos, one great devotee, he will be take birth in East Bengal. les dijo, un gran devoto va a tomar nacimiento en Bengal del Este. And Mahaprabhu himself, his name is also Narottam Das. He is the king, he is the son of king, what is his name? Just I forget the name. Rajputra. Y entonces le dijo, él va a ser el hijo de este rey de Rajpatra. Rajputra, the son of king. El hijo de Okay. So when he will touch the water of the Ganges will completely overjoyed and in ecstatic mood, and the waves of Gangas going up and down. Y entonces cuando este niño vaya a tocar las aguas del Ganges entrará en un gran júbilo, va a entrar en éxtasis, sus olas subirán y bajarán. So now coming in this way, actually Narottam Das Thakur, he was the embodiment of divine love of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces por ese motivo Narottam Das Thakur era la corporificación del amor divino de Chaitanya Mahaprabhu. So Narottam Das Thakur, he left his house and came in Vrindavan. Y entonces así Narottam Das Thakur dejó su casa y llegó a Vrindavan. Understand? Narottam Das Thakur, when he touched the water of the Ganges, then Ganga is also overjoyed, intoxicated. So for this regard, all our Vaishnava Sampradaya explain, Narottam Das Thakur is called embodiment of divine love of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Premamay Vigraha. Entonces entiendan que cuando, ¿por qué se dice que Narottam Das Thakur es la corporificación del amor divino? Y es que cuando él tocó las aguas del Ganges, el Ganges inmediatamente entró en un éxtasis, en una intoxicación de ese amor divino. So Por eso que Narottam Das Thakur, Premamay Vigraha. he was performing human being lila, Manav lila. Narottam Das Thakur, he performed human being lila, Manav lila. Entonces Narottam Das Thakur realizó este pasatiempo como humano. So Narottam Das Thakur, he came in Vrindavan. Él llegó a Vrindavan Then he's thinking, I have to take shelter at lotus feet of Guru. y él pensaba, debo tomar refugio a los pies del loto de un guru. Because our scripture, without taking shelter at lotus feet of Guru, you cannot attain your perfection goal. Porque si no tomas refugio en un guru, tú no puedes alcanzar el objetivo ¿Eh? perfecto. Binu, what is your our Tulsidas Ramcharit Manas also explain También Tulsidas en el Ramacharita explica बिनु गुरु भवनिधि तरो न कोई जो ब्रिंची शंकर सम होई. One who has vast of knowledge as like Brahma and Shiva, but if he has no guru, he will never deliver from this material world. Entonces en este Ramacharita se explica aquel que tiene un gran conocimiento, así como Brahma, como Vishnu, pero no tiene Are Vishnu no Shiva. Brahma y Shiva, si no tiene un guru, él no va a poder alcanzar la liberación. So for this regard, Narottam Das Thakur, he said, I have to receive Diksha from Lokanath Das Goswami. Entonces, por esa razón es que Narottam Das Thakur decía, yo tengo que recibir Diksha de Lokanath Das Goswami. But that first Narottam Das Thakur, very humble, he asked to him, I want to receive Diksha from you. But Lokanath Das Goswami reject, no, I will not accept any disciple. Y entonces humildemente Narottam Das Thakur se acercó a Lokanath Das Goswami y le dijo, yo quiero ser tu discípulo, pero Lokanath Das Goswami dijo no, le rechazó. Especially Lokanath Das Goswami, very humble, told, hey Narottam, you the son of king,
So how possible to accept you as my disciple? Y entonces Lokanath Goswami humildemente le dijo, no, tú eres un hijo de un rey, ¿cómo voy a aceptarte como mi discípulo? Three times Lokanath Das Goswami refused his prayer. Y entonces así Lokanath Goswami lo rechazó 3 veces. But look, Narottam Das Thakur is very stubborn, his own vow. I have to take Diksha from Lokanath Das Goswami. Pero Narottam Das Thakur era alguien muy testarudo, empecinado y tomó ese voto de tomar Diksha de Lokanath Das Goswami. So one day Lokanath Das Goswami, he noticed when he used to go to toilet in the forest, then every day he noticed some place, that place also completely clean and neat and clean. Y entonces así Lokanath Das Goswami se dio cuenta que cada mañana que él iba al baño, el lugar donde él entraba al baño siempre estaba limpio y bien ordenado. Then one night Lokanath Das Goswami, after his toilet, then he was hiding. Y ocurrió una noche que después de entrar al baño él se escondió, Lokanath Das Goswami. Then Lokanath Das Goswami noticed one boy came and cleaned his toilet. Y notó así como un muchacho vino y limpió el baño. Then Lokanath Das Goswami came and caught him. Y así Lokanath Goswami fue y lo atrapó. And Lokanath Das Goswami, who are you? Y le preguntó, ¿quién eres? That time that boy, very humble, he told, I am your servant. Y en ese momento ese muchacho muy humildemente le dijo, yo soy tu sirviente. My name is Narottam Das. Mi nombre es Narottam Das. I want to serve your lotus feet. Quiero servir tus pies de loto. Then Lokanath Das Goswami's heart melted. Y su corazón de Lokanath Das Then Goswami se derritió. Lokanath Das Goswami accept him as like his disciple. Y entonces así Lokanath Goswami lo aceptó como su propio Then Lokanath Das Goswami gave Diksha mantra to him. Y entonces así le dio Diksha mantra a ¿Eh? Narottam Das Thakur. Then Narottam Das Thakur, he was staying in the cottage of Lokanath Das Goswami. Y entonces así permaneció Narottam Das Thakur en la misma cabaña que Lokanath Das Goswami. And Narottam Das Thakur, he served his Gurudev Lokanath Das Goswami very with his body, mind and speech. Y entonces Narottam Das Thakur sirvió a su guru Lokanath Das Goswami con su mente, con su cuerpo y sus palabras. Yesterday I told there is a Guru Seva, this is the best service. Ayer expliqué cómo Guru Seva es el mejor servicio. And Guru Sususa Bhakta Sarvola Abhinecha Sangeno Sadhunam Isara Aradhanecha. If you want to worship to Lord Isara Aradhana, you have to first take shelter, lotus feet of Guru. Si tú deseas servir al Señor, primero debes tomar refugio en los pies del loto del Guru. And serve to Gurudev, Guru Sususa, and also listen Hari Katha from the lotus lips of Guru and serve Vaishnavas. This is called the perfect Guru Seva. Y entonces primero debes realizar ese Guru Seva. ¿Cuál es ese Guru Seva? Es escuchar su Harikatha, servir al Guru y servir también a los Vaishnavas. And also Ishwar Aradhananecha, Sangeno Sadhunam Ishwar Aradhanacha, and always associated with Sadhu. Y entonces siempre asóciate con los sadhus. And without association with Sadhu and listen Hari Katha, any method, your unwanted things, anartha will never removed from your heart. Y entonces sin asociarte con los sadhus no va a ser posible que cualquier deseo de cualquier cosa que tengas una anarta en tu corazón no va a poder ser eliminado. Because Sadhu's Hari Katha, that is called very powerful Birjavati Katha. Porque el Harikatha del sadhu es muy poderoso. Satang prasangat mama birjo sangvido bhavante hetkarna rasayana katha tajjo sanad asu apavarga vartmani Shraddharati bhakti ranukrame sati. Lord Kapil Dev told his mother, O my mother, always associate with high class exalted Brajarasik, Sadhu and Guru. Entonces el señor Kapiladeva, su madre de Bhakuti, le dijo, por favor siempre asóciate con Vaishnavas sadhus exaltados, Brajarasikas. And listen his powerful Hari Katha, that is called Birjavati Katha. Y escucha siempre su Harikatha poderoso, su Brajavati Katha. What is the very powerful Hari Katha, Birjavati Katha? ¿Cuál es ese Harikatha poderoso? All Krishna Katha is very powerful. Todo el
But which katha is very powerful katha? Pero ¿de quién es ese kata poderoso? You know, that is called Rasa Lila katha. ¿Cuál es ese kata? Es el Eh? Rasa Lila kata. Vikritang brajabudubhi idancha Vishnu Shraddhanito Anusurnat Varne Datha Bhakting Parang Bhagavati Padilabha Kamo Hidrugung Asu Apahinati Achirena Dhira. Learn this sloka. You know this sloka? Hala. Take it. Vikreditam brajavadu viridam cha Vishnu Shadambito Shraddhanito Anusurnat Varne Datha Bhakting Parang Bhagavati Padilabha Kamo Hidrugung Asu Apahinati Achirena Dhira. This is very important slok. Srimad Bhagavatam Sukdev Goswami told to Parikshit Maharaj. Este es un sloka muy importante. Shukadeva Goswami le dijo esto a Parikshit Maharaj. Though Krishna, all katha is very powerful, Virjavati katha. But topmost Krishna's Virjavati katha, powerful katha, that is called Rasa Lila katha. Entonces dijo, todo el Krishna kata es muy poderoso, este Brajavati ¿Eh? kata es poderoso, pero el más poderoso de todos es el Rasa Lila kata. Vikritam Brajabudubhi Idancha Vishnu Shraddhanito Anusurnat Varne Datha. But this katha, Rasa katha, should be listened with from faith, Shraddhanito. Y entonces este Rasa Lila kata debe ser escuchado con fe. And after listening Hari Katha, Rasa Katha, then you glorify sweet pastimes of Krishna. Y entonces así, después de escuchar este Braja Katha, tú vas a glorificar los dulces pasatiempos de Krishna. Then first Suddha Bhakti, highest Prema Bhakti will manifest in your heart, then all your unwanted things remove from your heart. Y entonces así, primero debe manifestarse este Prema Bhakti y luego todas las cosas indeseables de tu corazón se van a eliminar. So now coming in this way, Narottam Das Thakur, and he completely surrendered lotus feet of his Guru, Loknath Das Goswami. Y entonces así fue que Narottam Das Thakur se rindió completamente a los pies del loto de Loknath Das Goswami. And every day served his Gurudev Y cada día servía a su Gurudev and chanting holy names, Nam Sankirtan. y cantaba los santos nombres, Nama Sankirtan. One day, one Brajavasi came in the cottage of Loknath Das Goswami. Un día llegó un Brajavasi a la cabaña de Loknath Das Goswami. And Narottam Das Thakur, he was chanting holy names. Y Narottam Das Thakur estaban cantando los santos nombres. Then in the meantime, one Brajavasi, he asked to Narottam, Y entonces en ese momento este Brajavasi le pidió a Narottam, give me some water. le dijo, dame agua. Then Narottam Das Thakur, he left his Harinam Japamala and also gave water to him. Y entonces en ese momento Narottam Das dejó su Japamala, su Harinam y fue a darle agua. Then Brajavasi left his house, left that place. Y luego este Brajavasi dejó ese lugar. Then Narottam Das Thakur, Loknath he noticed the activities of Narottam. Y entonces ahí, pero Loknath Das Goswami se dio cuenta de la actividad que había realizado Narottam. Then Loknath Das became very angry with him. Y Loknath Das Goswami se enfadó, se enfureció mucho con él. Then Loknath Das told to Narottam, you are not qualified to perform bhajan sadhan with me in Vrindavan. You have to return back your home. Y entonces Loknath Das Goswami le dijo a Narottam Das, le dijo, tú no estás cualificado para realizar sadhana y vayan conmigo en Vrindavan. Retorna al lugar de nacimiento. You are the son of king, so you have lot of wealth of money. Le dijo, tú eres un hijo de un rey, entonces por eso tienes mucho dinero y mucha riqueza. And you have so much interest and taste to serve and the people. Tienes mucho interés, mucha sed de servir a otras personas. And it is better go back your home and you also do many kinds of activity, charity, donation, help the people. Go back here. Y entonces será mejor que tú retornes a tu casa y así puedes hacer ahí mucha caridad, mucha beneficencia, mucho de este tipo de actividades. Very heavy chastisement to him. Y entonces fue un gran castigo, una gran reprenda. But you may ask, what is the fault of Narottam? Just he gave water to
Brajavasis, because he was very thirsty. Y entonces, muchos se pueden preguntar cuál es la falta de Narottam Das si solamente le estaba dando agua porque estaba conmovido por este Brajavasi. If anybody asks you, give water, what will do? Si alguien te pide o dame agua, ¿qué es lo que vas a You hacer? give what you offer water or not? ¿Tú vas a ofrecer agua o no? What will you think? ¿Qué es lo que piensas? Yes, this is true. Es verdad. You have to stop chanting your holy names. You offer some water. Entonces debes parar de cantar los santos nombres y así ofrecer algo de agua. So maybe your question will come, what is the fault of Narottam? Y entonces For his Guru Lokanath gave heavy chastisement to him. entonces tal vez surja la pregunta de cuál fue la falta ¿Eh? de Narottam Das para que su guru Lokanath Das Goswami le reprenda, le regañe de su And sometimes Uttam Mahabhagavats, external activity you may not understand. Algunas veces las actividades externas de los Uttam ¿Eh? Mahabhagavats no pueden ser comprendidas. Understand? ¿Entienden? Not so easy to understand the external activities of Uttam Mahabhagavat. Entiendan que no es muy fácil de entender las actividades externas de un Uttam Mahabhagavata. Because Lokanath Das he was very high class, exalted, Uttam Mahabhagavat. Porque Lokanath Das Goswami era un Vaishnava muy exaltado, muy elevado, era ¿Eh? un Uttam Mahabhagavata. He chastised to his disciple Narottam. Why? Él castigó a su discípulo Narottam. ¿Eh? ¿Por qué? Try to understand these slokas. Traten de entender. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddho Nitya Mukta Abhinnatvat Nama Namino. There are no difference. Holy names and Sri Hari. No hay diferencia entre los santos nombres y Sri Hari. And you are chanting holy names means you direct serve to Sri Hari. Significa que si tú estás cantando los santos nombres, estás sirviendo directamente a Sri Hari. Who is higher than Sri Hari? No one. ¿Quién es más elevado que Sri Hari? Nadie. So you are service to Lord Sri Hari, and you stop to serve Sri Hari and serve to some person. So that person is not higher than Sri Hari. Porque tú estás cantando santos nombres, estás sirviendo directamente a Sri Hari. Y entonces paras de servir a Sri Hari para servir a cualquier persona que no es más elevada que Sri Hari. Do you understand? ¿Entiendes? You may not understand. Maybe your many confusion you will become. Why? Because you are not same level of Lokanath Das Goswami. Tal vez ustedes no entiendan y estén preguntándose, pero ¿por qué? No van a entenderlo porque no están al mismo nivel que Lokanath Because Goswami. already try to understand Mahabhagavata's activities by instruction. And not so easy to understand. Porque no es muy fácil entender las instrucciones y las actividades externas de un Mahabharata. But just to learn this verse, Nama Chintamani. Harinam is as like Dija stone. Chintamani. Entonces traten de entender este sloka, este verso. Dice Nama Chintamani. El santo nombre es igual que una piedra de toque. Nama Chintamani. Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Holy names is non-different from Krishna. Krishna Chaitanya Vigraha. El santo nombre no es diferente de Krishna. An embodiment of full of melos, rasa Vigraha. Y es una corporificación llena de velocidades, Rasa Vigraha. And Purna Suddha Nityamukta, completely pure and beyond of Maya. Y está completamente puro y está más allá de Maya. Nama Chintamani Krishna Chinta Rasa Purna Suddha Nitya Mukta Abhinnatvat Nama Namino. There are no difference between holy names and Sri Hari. Entonces, Abhinatvam Namanamino quiere decir no hay diferencia entre los santos nombres y el Señor Sri Hari. So for this regard, Lokanath Das Goswami told, you are not qualified to stay with me in Vrindavan. It is better you go back to your home. Y es por ese motivo que Lokanath Das Goswami le dijo a Narottam Das, tú no estás cualificado para ser conmigo Sadhana Bhajan en Vrindavan, retorna a tu casa. This is true. When these types of realization will come, that time you cannot stop chanting holy names. Y entonces cuando venga este tipo de relación con el santo nombre, no pararás de cantar el santo nombre. Rupa Goswami Pad, he composed one verse on glorification of holy names Rupa Goswami compuso un in verso Vidagdha Madhav Natakam. en
Vidagdha Madhava. What is called? Tundi Tanuri Vitunditi Tundavuli Labdhai. When you chant holy name automatically what? Dance on the tip of your tongue. Entonces en este verso, dice que el santo nombre canta, baila en la punta de tu lengua. Now we are chanting holy names. But that time you will not chant holy names. Holy names continuously dance on the tip of your tongue. Y entonces en ese momento, ahora estamos cantando el santo nombre. And that time very difficult to stop the chanting holy names. Pero en ese momento, cuando el santo nombre baila en la punta de tu lengua, va a ser muy difícil. And so much happiness will come into your heart. Y entonces vendrá tanta felicidad a tu Ananda Samudra Magna, that will completely submerged in the divine love of Radha and Krishna. Y en ese momento estarás completamente absorto, sumergido en el amor divino de Radha y Krishna. So now coming this Narottam Das Thakur, he felt so much pain in his heart. Y entonces Narottam Das sentía mucho dolor en su corazón. That time Narottam Das Thakur, what will do now? Y entonces en ese momento Narottam Das Thakur pensaba, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Then Lokanath Das Goswami also told to him, okay, you have to go to Jiva Goswami path and learn all Shastra Tattva Siddhanta from him. Y entonces en ese momento le dijo a Narottam Das Thakur, entonces ve y aprende de Jiva Goswami todo el Tattva Siddhanta, la Shastra de él. Try to understand. Many people say, I want to stay with high class Uttam Uttam Mahabhagavat. But actually, if you are not qualified, you cannot stay with Uttam Uttam Mahabhagavat. Entonces entiendan que todas las personas quieren estar con un Uttam Uttam Mahabhagavat, pero no tienen la cualificación para quedarse con él. People are, many devotees are saying, oh, I want to associate with more Uttam Bhagavat. Entonces así, el devoto piensa, yo quiero siempre permanecer en asociación con un Uttam Mahabhagavat. Could you stay with Gaur Das Babaji Maharaj? 1 second you cannot stay. ¿Se podrían quedar con Gaur Kishora Das Babaji Maharaj? No, ni un segundo podrían hacerlo. Understand? Gaur Das Babaji Maharaj, high class exalted Uttam Bhagavat. Porque Gaur Kishora Das Babaji Maharaj era un devoto muy, muy exaltado. Sometimes he was eating mud of Jamuna or Ganga. Algunas veces él estaba comiendo este lodo del Yamuna o del Ganga. Sometimes he was sleeping on the boat alone. Algunas veces él se quedaba dormido en el bote solo. Sometimes 3-4 days he did not eat anything. Y algunas veces por 3, 4, 5 días no comía nada. If anybody asks Babaji Maharaj take prasad, he is saying, oh, today is Ekadashi. Y si alguien le decía, oh Babaji Maharaj, tome prasad, él decía, no, es que es Ekadasi. Then he again, Babaji Maharaj saying, oh, Babaji Maharaj take prasad, but today is Ekadashi. Till 4 days, he is continuous Ekadashi. Entonces si alguien le volvía a decir, oh Babaji Maharaj, tome prasad, no, y él volvía a repetir, no es Ekadasi. Entonces sí, por 3, 4, 5 días. Or which day is Ekadashi, he is eating. Y cuando era Ekadasi, él estaba comiendo. Because Uttam Bhagavat, external activity is not so easy to understand. Porque las actividades externas de un Uttam Mahabhagavat no son fáciles de entender. And how will you serve this, serve the lotus feet of Uttam Bhagavat? ¿Cómo vas a servir los pies del loto de este Uttam Mahabhagavat? Understand? Not so easy to stay with Uttam Uttam Mahabhagavat and serve to him. No es muy fácil de permanecer, quedarse y servir a este Uttam Mahabhagavat. Sometimes people are writing, oh, I want to associate with Uttam Bhagavat. Uttam Uttam Mahabhagavat. Hay algunas personas que siempre desean asociarse con un Uttam Mahabhagavat. If you want, this is true. If you want to associate with Uttam Bhagavat, you have to acquire with Sukriti also. Si, eso es cierto. Si realmente quieres asociarte con un Uttam Mahabhagavat, también tienes que... If you have no this type of Sukriti, you cannot associate with that kind of Uttam Uttam Mahabhagavat. Porque si no tienes Sukriti, no va a ser posible para ti asociarte con ese tipo de Uttam Mahabhagavat. Understand? ¿Entiendes? Not so easy to tolerance the chastisement of Uttam Uttam Mahabhagavat. No es tan fácil tolerar el castigo o la reprenda de un Uttam Mahabhagavat. Try to understand. Rup Sanatan, they did not stay in, what is called,
any house, nothing. Just they spent one night under one tree and going another tree in Vrindavan. Entonces traten de entender, Rupa y Sanata nunca permanecían en un solo lugar. Ellos pasaban una noche debajo de un árbol, a la otra noche en otro árbol y así diferentes árboles. Could you follow these things? It is impossible for you. And sometimes they are taking some madhukari from the house of Brajavasis. Y algunas veces ellos tomaban madhukari de la casa de algunos Brajavasis. So how possible? Entonces, ¿cómo va a ser? Associate with high class, Uttam Uttam Mahabhagavat. El de asociarse con devotos de alto nivel, como un Mahabharata. So now coming in this way, according to the instruction of Lokanath Das Goswami, Nattam Das Thakur, he was staying with Jiva Goswami Pad. Y entonces, por este motivo, Lokanath Das Goswami le dio la instrucción a Narottam Das de quedarse con Jiva Goswami. Nattam Samananda Srinivas, they took Diksha from different gurus, but all they took Siksha from Jiva Goswami Pad. Y entonces Narottam, Shyamananda y Srinivas, ellos tomaron diferentes dikshas de diferentes gurus, pero todos tomaron siksha de Jiva Goswami. So now coming to Lokanath Das Goswami, then he performed bhajan and sadhan alone and wandering all the pastime places of Krishna in Vrindavan. Y así entonces Lokanath Das Goswami estaba realizando en solitario su sadhan y bhajan y así deambulaba entre los lugares de pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Especially Lokanath Das Goswami Pad, he performed bhajan and sadhan in Umrao Gaon. Y principalmente Lokanath Das Goswami realizó su sadhan y bhajan en Umrao Gaon. And he also got these deities that is called Radha Vinodi Lal. Y entonces especialmente él obtuvo estas deidades Radha Vinodi Lal. And Lokanath Das Goswami day and night absorbed Ashtakalin Leela, or different Radha and Krishna and perform bhajan and sadhan and worship his Thakurji Radha Vinodi Lal. Y entonces así Lokanath Das Goswami estaba completamente absorto en su sadhan y bhajan en el Asa Kaliya de Radha y Krishna y él estaba sirviendo absorto a Radha Vinodi Lal. Understand? Especially Lokanath Das Goswami, he was saying, what is it called? We are going Brajamandala Parikrama. That place is called, what is the place? Just Khadirvan. Very nice, beautiful place in there. Y especialmente vamos en Parikrama en Akadirvan, donde está este lugar de las deidades. You understand this thing? And he worships his Thakurji, Radha Vinodi Lal. Y ahí él adora sus deidades Radha Vinodi Lal. Every day chanted 64 rounds, holy name, Sankha Prabhaganama Gananativi, Kala Vasana Krito Nidrahari Viharka Vichitatum, Radha Krishna Gunasmiti, Mudhurimanandena Sanamahito, Bande Rupa Sanatano, Raghujugo, Sijiva Gopalako. In the same way, Lokanath Das Goswami Pad, day and night chanting holy names, doing bhajan and sadhan in there. Y entonces, de la misma forma, Lokanath Das Goswami realizaba su sadhan y bhajan día y noche en ese lugar. One day, night time, Lokanath Das Goswami, he was chanting his holy names. Y ocurrió una noche que Lokanath Das Goswami estaba cantando los santos nombres. Then his Thakurji, Vinodi Lal, also taking rest. Y también sus Thakurjis Vinodi Lal estaban descansando. And about night time, midnight, Cerca de la medianoche. then Lokanath Das Goswami thinking, I have to take rest. Y Lokanath Goswami estaba pensando, también tengo que... Just Lokanath Goswami closed his eyes. Y así él cerró sus ojos. Then Vinodi Lal came Y entonces Vinodi Lal apareció. and called to Lokanath, Lokanath, today is very hot, I can't to sleep. Y le dijo, oh Lokanath, el día de hoy hace mucho calor, no puedo dormir. You understand? Lokanath Das Goswami Thakurji Vinodi Lal, so much love and affection with him also. Traten de entender esto, cómo su Thakurji y sus deidades Vinodi Lal tenían tanto amor y afecto por él. Then Thakurji told, Lokanath,
today is very hot, I can't sleep. Entonces sus Thakurjis le dijeron, oh Lokanath, hoy ya está haciendo mucho calor, no puedo dormir. You have to fanning to me. Tienes que abancarme. Then Lokanath Das Goswami, just with the leaves of the trees, then fanning to Thakurji. Y entonces así Lokanath Goswami simplemente con las hojas de los árboles comenzó a abancar a sus deidades. Then Thakurji slept. Y entonces luego Thakurji se durmió. Then Lokanath thinking, okay, I will little bit take rest. Y luego Lokanath estaba pensando, hoy ahora voy a descansar un poco. Then Lokanath Goswami closed his eyes. Y Lokanath Goswami cerró sus ojos. Then after 10 minutes, again Thakurji came. Y después de 10 minutos, nuevamente Thakurji Hey Lokanath, Lokanath. le dijo, hey Lokanath, Then Lokanath Goswami opened his eyes. Y luego Lokanath Goswami abrió sus ojos. Then Thakurji told Lokanath, and today I am very tired. Y le dijo, oh Lokanath, el día de hoy estoy muy cansado. Last night Krishna played. Last night we did Ras dance with the gopis, Le dijo, anoche hemos realizado la danza rasa con las gopis. and I played flute, and gopis they dance. He tocado la flauta y las gopis han bailado. Then gopis they also stole my flute, Y también las gopis han robado mi and especially Srimati Radhika, she took my flute and she played my flute. Y especialmente Srimati Radhika ha robado mi flauta y ha tocado mi flauta. And that time I was dancing. En ese tiempo estaba bailando y And bailando. understand? Radha nache, Krishna nache, nache gopi gyam. मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन. राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी गान. मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन. ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे गोपी गण. मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन. राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गान. मन मेरा बन गई रे सखी. ओ जमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गान. जमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गान. मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन. मन मेरा बन गई रे सखी. So Radha Binodi Lal told, and Srimati Radhika, she played flute. So whole night I was dancing and dancing. So I am very tired. Y entonces así Binodi Lal le dijo, oh, Srimati Radhika robó mi flauta y tocaba la flauta ella y yo And toda la noche bailé y bailé y estoy muy cansado. So much pain in my legs. Tengo mucho dolor en mis piernas. Please massage my feet. Por favor, masajea mis pies. Then Lokanath Goswami, very with love and affection, and very gently massage the lotus feet of his Thakurji. Y entonces Lokanath Goswami con mucho amor y afecto y gentilmente, cuidadosamente ¿Eh? comenzó a masajear los pies de su Rupanuga Vaishnavas, Sri Raghunath Das Goswami, he is hankering how to serve the lotus feet of Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Y entonces los Rupanuga Vaishnavas, así como Lokanath Goswami, siempre está anhelando servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. If you want to Rupanuga Vaishnav, you have to learn this verse from Vilapa Kusmanjali, composed by Sri Raghunath Das Goswami. Y entonces, si tú quieres volverte un Rupanuga, tienes que seguir, tienes que aprenderte este verso del Vilapa Kusumanjali de Raghunath Das Goswami. Sri Rupa Manjari Kararchita Pada Padma Vashtandana Bhujarpita Mastakaya Ha Madhata Kanaka Gauri Padarvindan Sanavayani Sanika Sanaka Istava Kim Karise. Raghunath Das we composed this verse. Este verso ha sido compuesto por Raghunath Das Goswami. Srimati Radhika, she is laying on the lap of Krishna. Srimati Radhika está recostada en el regazo de Krishna. And Krishna, his hair is called. So, Karasin, the hair of Srimati Radhika. Y Krishna está acariciando el cabello de Srimati Radhika. And then Rupa Manjari, she very nicely and gently massage the lotus feet of Srimati Radhika. Y en ese momento Rupa Manjari gentilmente, suavemente está masajeando los pies del loto de Srimati Radhika. Then Raghunath Das Goswami completely absorbed in his transcendental constitutional form Rati Manjari. Y Raghunath Das
Goswami está ahí en ese momento completamente absorto en su forma trascendental como Rati Manjari. And then this verse is saying, Hey Rupa Manjari, please give me these types of service. I want to serve the lotus feet of Srimati Radhika under guidance of you. Entonces, en ese momento, él completamente absorto en su forma de Rati Manjari le está pidiendo a Rupa Manjari, Rupa Manjari, dame la misericordia de poder servir y masajear los pies del loto de Srimati Radharani, al igual que tú bajo tu guía. Our Gauriya Bhajan means Rupanugatta Bhajan. Serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Y entonces, ¿qué quiere decir nuestro Rupanuga Vaishnava, nuestra línea Rupanuga Vaishnava? Servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. So now coming in this way, Thakurji, Radha Vinodi Lal asks to Loknath, please massage my feet. Y entonces así Vinodi Lal le dijo a Lokanath Goswami, por favor masajea mis pies. Then Loknath Goswami very softly and gently massage the lotus feet of his Thakurji. Y entonces Lokanath Goswami, en una forma muy suave y gentil, comenzó a masajear los pies de su Thakurji. Then Loknath Goswami realized now Thakurji is taking rest, very calm and quiet. Y luego Lokanath Goswami se dio cuenta, está bien, ahora la Thakurji está descansando muy calmada. Then Loknath is thinking, I have to take rest now. Y Lokanath Goswami luego pensó, ahora debo tomar descanso. Then Loknath Goswami, he closed his eyes. Y Lokanath Goswami cerró sus ojos. Then after 10 minutes, again Thakurji came. Y después de 10 minutos, nuevamente Thakurji vino. Hey, Loknath, Y le dijo, hey, Lokanath, please wake up. por favor, despierta. Then Loknath opened his eyes. Y Lokanath abrió sus ojos. If you do this, you can tolerate. Si alguien te hace esto, puedes tolerar. Yesterday I told Guru Seva. Gurudev told, hey disciple, bring water. Ayer expliqué lo que era el Guru Seva, de cómo el Guru le pedía al Hey, remember? Yesterday I told. ¿Se acuerdan de eso? But Thakurji here, look. Loknath, please wake up. Pero Thakurji aquí le está diciendo, Lokanath, despierta. Then Loknath opened his eyes. Y Lokanath abrió sus ojos. Loknath told Thakurji, what do you want? Y Lokanath le preguntó, ¿qué quieres? Then Radha Vinodi told Loknath, I'm very hungry. Y le dijo, oh Lokanath, tengo mucha hambre. Could you feed me? ¿Podrías alimentarme? Then Loknath said, what do you want? Eat. Y Lokanath le preguntó, ¿pero qué es lo que quieres comer? Then Thakurji told, you prepare very nice prasad for me. Puri, and nice potato sabji. Y entonces la deidad le dijo, por favor, puedes hacer una preparación ¿Eh? puri y un sabji, un guiso de tal. Then Loknath Goswami very quickly, he prepared puri, garam puri. Understand? And also very nice, beautiful potato sabji with ghee. Then gave to him Thakurji. Y entonces así inmediatamente Lokanath Goswami comenzó a hacer la preparación e hizo estos puris muy calientes, garam, y también hizo este sabji de papas con ghee. Then Thakurji ate everything. Y Thakurji se comió todo. Then Thakurji told, Vinodi Lal told, Loknath, now about 2:30 a.m. Y entonces, después de que Thakurji comió todo, Vinodi Lal le dijo, oh, ahora son las 2:30 a.m. Now I'm going to take rest, sleep. Ahora voy a tomar descanso. Every day you also do Mangalarti 4 a.m. Y cada día tú haces el Mangala Arti a las 4 a.m. But now it's 2:30, so I'm going to take rest. I want to sleep. Ahora son las 2:30, entonces voy a tomar descanso y quiero dormir. Don't make me wake up. Después no me despiertes. Now I'm going to take rest. Maybe you can do Mangalarti, what time? 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Y entonces le dijo, no me despiertes y después tú puedes hacer el Mangala Arti a las 6, 7. Same tradition is going. Many temples in Vrindavan, they do Mangalarti about 9 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, sometimes about 10 o'clock. Ahí esta tradición sigue mucho en los templos de Vrindavan, hacen a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. Especially if you go Radha Raman temple, they Mangalarti are maybe 8 or 9 o'clock. Mangalarti. Especialmente si vas a Radharaman, este Mangala Arti que es a las 8, a las
Because whole night Thakurji performed Ras dance with there, so Thakurji coming take rest. So for this regard, the Brajavasis, they did Mangalarti, they also observed Mangalarti, maybe 8 o'clock, 9 o'clock, some temples. Y es por eso que Thakurji siempre está realizando su pasatiempo de la danza rasa y está muy cansado, entonces es por eso que los Brajavasis hacen su Mangalarti a las 8 o a las 9 de la mañana. So now coming this here, that Thakurji, Loknath Das Goswami Radha Binodi Lal, now in Jaipur. Y entonces ahora Lokanath Das Goswami, esta su deidad, Radha Binodi Lal, estaba en Jaipur. When every year, mostly every year, in Brajman, what is called month of Kartik, I used to go Jaipur and take darshan Govinda, Gopinath, Madan Mohan, and also Binodi Lal. Very nice, beautiful deities in there. Y entonces en el mes de Kartik, después de Kartik, yo suelo ir a Jaipur y tomo darshan de Govinda, Gopinath, Madan Mohan y también de esta deidad que es Radha Binodi Lal. But now Madan Mohan, he is staying in what is called place. We are going sometime that place. Madan Mohan is staying another place, Karauli. Ahora Madan Mohan está quedando en Karauli, otro lugar. You understand? Gopinath and Brinda Devi and Govinda Dev is staying in Jaipur. Entonces Gopinath, Govinda y Brinda Devi están quedándose en Jaipur. So now coming in this way, they have Loknath Das Goswami, he served his Thakurji, Radha Binodi Lal. Y entonces así de esta forma Lokanath Das Goswami está sirviendo a su deidad Radha Binodi Lal. Actual Loknath Das Goswami in Krishna Lila, that is called Manjulali. De hecho, en el Krishna Lila, Lokanath Das Goswami se llamaba Manjulali. And for this regard, Narottam Das Thakur so many glorifies his guru, Loknath Das Goswami Manjulali. Y es por este motivo que Narottam Das Thakur siempre está glorificando a su guru, así como Manjulali. And Narottam Das Thakur, his transcendental constitution form, that is called Anu Bilas Manjari. Y su forma constitucional, trascendental de Narottam Das Thakur es Anubilas Manjari. So Narottam Das Thakur, in his many song kirtan, he told, when my Gurudev, Loknath Das Goswami, hold my hand, offer the lotus feet of Rupa Manjari. Y entonces así en muchas de sus canciones, de sus bhajans y kirtan, Narottam Das Thakur siempre está orando a su Gurudev y dice, ¿cuándo mi Gurudev tomará mi mano y me pondrá a los pies del loto de Rupa Manjari? Narottam Das Thakur, he sang this song, Suniyachi sadhu mukhe bali sarvajan Siruper kiprai mile jugal charan. Narottam Thakur, Das Thakur, very humble saying, I heard the glories of Radha Krishna, Jugal, only by the causeless mercy of Guru and Vaishnava. Y entonces en este vayan Narottam Das Thakur está diciendo humildemente, yo he escuchado las glorias de Radha Krishna Jugal solo por la misericordia sin causa de Guru y Vaishnava. In this song, Narottam Das Thakur is Kabe loko natha more sange laya jabe sirupera pada padme more samarpibe hena ki hoibe mora Narma sakhi gane anugata narottame koribe sasane. Narottam Das Thakur, very humbly saying, when my Gurudev, Loknath Das Goswami, will bring in the kunja of Srimati Radhika, where Rupa Manjari served to Srimati Radhika and offered to lotus feet of Rupa Manjari, and Rupa Manjari, he will give me service the lotus feet of Srimati Radhika. Y entonces en este vayan Narottam Das Thakur dice, cuando mi Gurudev Lokanath Das Goswami me llevará al kunja de Srimati Radhika en donde Rupa Manjari le está sirviendo y cuando Rupa Manjari me pueda dar este servicio a sus pies del loto. Very nice, beautiful song. And once Srimati Radhika,
she entered in her kunja. Así, hermosas canciones. Por ejemplo, una es cuando Srimati Radhika entró en su kunja. Eh? In their kunja, that's how Radharani's bed is very soft and beautiful, decorate with the flowers and petal of the flowers. Y en ese kunja hay una hermosa cama de Srimati Radhika que está decorada muy sutilmente con pétalos de rosas. And which flowers are very soft? Do you know? ¿Saben qué flores son las más suaves? Which flowers? ¿Cuáles flores? Huh? Cauliflower, you saying cauliflower? This is champak. Champak flowers. Las flores de champa. Actual, that the flowers that is called cerise flowers. I don't know the English name. One kind of flowers, cerise flowers. Flower. Very nice, beautiful, and saffron color flowers. Her clothes is as like this. Cacalosochil en México. And cerise Cacalosochil en México. flowers. Entonces, eso se llama las flores. I don't know de in your color country these flowers azafrán. trees or not. Cacalosochil. Aquí here in Mexico they have a name. O flor de mayo, cacalosochil. Este le quiero en mis parques. Could you bring? Then I can check. Puedes traer. Sí, o plumeria. Okay, just to tell you. In Govinda Lilamrit Grantha, Krishnadas Kaviraj Goswami explained the flower's name. Very soft. Cerise flowers. Y entonces, Govinda Lilamrita Krishnadas Kaviraj Goswami explica cómo de suave es esta flor. Very nice, beautiful, and saffron flowers. Very beautiful, attractive. Que tiene un hermoso color azafrán, finamente Eh? color azafrán. As like the rays of early morning rays of the sun, that colors. Así como ese color That is called Aruna Varna. de los rayos del sol al amanecer. Understand? Mostly these flowers we are looking in Bengal. We have, Realmente este tipo de flores maybe Brazil also some here, I saw some. legal también en Brasil. But I don't know Mexico here is not. Yes, Mexico here another name. And then, okay, so Srimati Radhika's bed very decorate with that types of petal of the flowers. Y entonces de esa forma en este kunja la cama de Srimati Radhika está decorada con este tipo de flores suaves. Then Srimati Radhika, she told Rupa Manjari. Entonces Srimati Radhika dijo a Rupa Manjari, Then Rupa asked Srimati Radhika, "Hey, Rup, who decorates the soft bed and with these flowers?" y entonces Srimati Radhika le pregunta a Rupa Manjari, le dice, hey Rup, ¿quién ha decorado con estas flores tan suaves mi cama? Then Rupa Manjari told, one new Manjari has come. Y entonces Rupa Manjari le dijo, lo ha hecho una nueva Manjari que acaba de llegar. Then Srimati Radhika, who is that new Manjari has come? Y Srimati Radhika le pregunta, ¿quién es esa nueva Manjari que acaba de llegar? Then Rupa Manjari, very love and affection, told, I don't know her name. Y Rupa Manjari con mucho amor y afecto dijo, no sé su nombre. But Manjulali, she brought. Pero Manjulali ella trajo. And Manjulali offered to me. Y Manjulali me ofreció esto a mí. And Manjulali requested to me, hey Rup, this is my disciple. You have to engage to serve and Srimati Radhika. Y entonces Manjulali fue quien pidió a Rup, ella es mi discípula, entonces va a servir a Srimati Radhika. Here in this verse, Narottam Das Thakur explained, Ei Navo Dasi Ani Dila Manjulali. Understand? This Bengali verse explained. So Srimati Radhika is very happy and told, oh, she is very sweet. Y entonces entiendan, en este verso compuesto en bengalí, Narottam Das Thakur está explicando esto y al ver este servicio de esta nueva Manjulali, Srimati Radhika se siente muy feliz. That time Narottam Das Thakur himself saying, I am very shy. When Srimati Radhika, she asked, who decorate this bed with this petal of the flowers? Y ahí también Narottam Das mismo está diciendo, en ese momento
cuando Srimati Radhika pregunte quién ha decorado esta cama con estas flores suaves. In this way, Narottam Das Thakur explained, my Gurudev, that when Lokanath Das Goswami Manjulali offered to me on the hand of Rupa Manjari, then Rupa Manjari, she gave me service, Srimati Radhika. Entonces, de esta forma está explicando Narottam Das Thakur en sus formas trascendentales de cómo su guru, Lokanath Das Goswami Manjulali, le está ofreciendo a Rupa Manjari para que le dé el servicio a Srimati. So, Narottam Das Thakur, he is so many glorified about his guru, Lokanath Das Goswami. Y de esta forma, Narottam Das Thakur ha realizado tantas glorificaciones a su guru, Lokanath Das Goswami. Understand? If you have Guru Nishtha, you have to always glorify your Gurudev. Guru Nishtha means this is a symptom. Si tú tienes Guru Nishtha, ¿cuál es el síntoma de este Guru Nishtha? Es que tú siempre vas a glorificar a tu Gurudev. So further, Narottam Das Thakur, he wrote many song glorification about his Guru, Lokanath Das Goswami. Por este motivo es que Narottam Das Thakur ha escrito muchas canciones en glorificación a su Gurudeva, Lokanath Das. And Narottam Das Thakur, he wrote one grantha, many grantha, one grantha that is called Prem Bhakti Chandrika. Y especialmente Narottam Das Thakur ha escrito un grantha que se llama Prema Bhakti Chandrika. Actually, this Prem Bhakti Chandrika, every day we are singing this song. Sri Guru Cha Rana Padma Kebal Bhakati Sadmam Bandha Mohi Sabodhano Mote Bandha Mohi Sabodhano Mote Jahar Prasade Bhai E Bhavatoriya Jai Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite. So in this way, this song, this song actually Narottam Das Thakur already he glorified his Guru Lokanath Das Goswami. Y de hecho, esta canción que cantamos todos los días, Guru Charana Padma, es de este libro Prema Bhakti Chandrika. And nowadays is what? What to glorify to Guru? They also criticize to Guru. So what kinds of disciples? Stupid, nonsense, rascal disciples. Kali Yug. Sometimes they go, this Gurudev is not bona fide. So why did you receive Diksha Mantra from Guru? Stupid nonsense, therefore. They are called Rakshas disciples. Those who criticize the Guru, they will go hell. No one can protect them. Even Krishna will not protect one who criticizes the Guru. Entonces, actualmente vemos como los discípulos ni siquiera glorifican a su Gurudev, sino que al contrario lo critican y están pensando, ¿será mi Guru fidedigno? Entonces, en realidad ellos están haciendo cosas sin sentido, ellos son estúpidos, entonces a eso se les llama, a esos discípulos rakshasas, y se van a ir, si critican a su Guru, ellos se van a ir al infierno y ni siquiera Krishna podrá salvarlos. Look these things. Kali Yuga, this is what? So many Rakshas coming out. Criticize Guru, criticize to Vaishnavas. Actually, the previous life they were, what is called? Rakshas. Rakshas, they demand. Now we are acting the role of disciple. So for this regard, they criticize Guru. What to say to others? Entonces, especialmente en este Kali Yuga están surgiendo, salen muchos rakshasas que son en su vida previa demonios. Entonces se están manifestando muchos demonios que están criticando a su Guru. Maybe sometimes they are associated with the Rakshas, so their mind disturbed. Algunas veces nos asociamos con estos rakshasas y hacen. Shastra saying, never criticize Guru, Guru Ninda. Guru Ninda, never criticize Guru. La Shastra dice, nunca critiques al Guru, eso es Guru Ninda, nunca critiques al Guru. You understand? Satam Ninda, Nama Aparad. There are 10 types of Nam Aparad. And first that is called Satam Ninda, never criticize any sadhu. Satam Ninda. Y entonces hay 10 tipos de ofensas al santo nombre y el primero es Satam Ninda, nunca critiques a ningún sadhu. Or second,
Never you think Krishnam equal Shivanam. Krishnam unique and unparalleled. Y el segundo punto es considerar que el nombre de Krishna es igual al nombre de Shiva, pero el nombre de Krishna es único y poderoso. And our third, that is called Guru Abhakka. Not to go. Y la tercera es Guru Abhagya, que debes deshonrar, desobedecer al Guru. Very carefully, everybody have to follow these things. Never criticize Guru. Never give up Guru or never give up Harinam. Entonces deben entender esto muy profundamente y seguir estrictamente esto. Nunca deben criticar al Guru y nunca deben abandonar al Guru. Even Gurudev, Nana Goswami Maharaj told, if you think my Gurudev is not, what is called, Uttam Bhagavad. Y esto lo dijo incluso Narayan Goswami Maharaj, dijo, si tú piensas que tu Guru no es un Uttam Bhagavad, in that circumstance, what will do? You should not give up Guru. You have to take Siksha from another bona fide Guru. As like Raghunath Das Goswami, he took Diksha from Jadunandan Acharya, but he took Siksha from Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Sarup Damodar, Raya Ramananda, and Sanatana Goswami Pad. And also, finally, he took Siksha, everything from Rupa Goswami Pad. Y entonces, así, inclusive en esas circunstancias de que tú piensas que tu Guru no es un Uttam Bhagavad, no debes abandonarlo, sino debes tomar Siksha de otro Guru más elevado, así como en el caso de Raghunath Das Goswami, quien tomó Diksha de Yadunananda Acharya, pero tomó Siksha de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita, Sarup Damodar, Raya Ramananda, de Rupa Sanatana, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami, Sanatana And Goswami. so this is the process. Any circumstance, and you could not give up Guru, if Guru is bona fide. Entonces, esta es la declaración. En cualquier circunstancia no debes abandonar a tu Guru si tu Guru está cualificado. Don't you think Western culture, Gurudev is as like my boyfriend and girlfriend. Give up one boyfriend, then next you will take another boyfriend, another girlfriend. You don't do this. No piensen así como en la cultura occidental, que Gurudev es así como un novio o una novia que abandonas un novio y luego te buscas otro novio. No, esto no es así como en esta cultura. Even Srila Gurudev Narayan Goswami told, if Guru is Madhyam Adhikari, you cannot give up that Guru. Y entonces, por este motivo, Narayan Goswami Maharaj explica que incluso si tu Guru es un Madhyama Adhikari, no debes abandonarlo. Maybe your question is, what circumstance you give up Guru, Guru Tag? Entonces, puede surgir la pregunta, ¿en qué circunstancias tú podrías abandonar a tu Guru? In three circumstances, you can give up Guru and accept a bona fide Guru. En tres tipos de circunstancias tú puedes abandonar a tu Guru y aceptar otro Guru. And if Guru, what is called? Mayavadi, Advaitavadi, Aham Brahmasmi, you give up that Guru. Si tu Guru es Mayavadi, Aham Brahmasmi, un personalista, a él debes abandonar. Second, if Guru fall down, associated with the ladies or married, have to give up that Guru, Sannyasi Guru. Entonces, el segundo motivo es que si tu Guru ha caído, si ha dejado sus votos y se ha casado, se ha juntado con una... Because that is called fall down Guru. You cannot accept that fall down Guru. You give up that fall down Guru and accept, you can take Diksha from another Vaishnava Guru. Entonces, ¿por qué? Porque a ese Guru se le llama Guru caído, entonces debes dejarlo y tomar Diksha de otro Guru. Or third, if Guru, what is called? Vaishnava Aparadhi, committed Vaishnava, criticized to Vaishnava, you have to reject that Guru. Y el tercer motivo es que él es un Vaishnava, hace Vaishnava Aparadhi, es decir, critica a los Vaishnavas y al Guru, entonces debes abandonarlo. Do you understand? Only these three circumstances you give up Guru, otherwise not. Entonces, solamente en estas tres tipos de circunstancias abandonas a tu Guru, de otra forma no abandonas a tu Guru. You understand? This is very important. Esto es muy importante. If Guru is bona fide, even Guru is Madhyam Adhikari Guru, you also shelter his lotus feet, do bhajan and sadhan. Entonces, entiendan muy bien esto, incluso si tu Guru es bueno, es fidedigno, incluso si es un Madhyama
Vicari, no lo abandonas, sirves a sus pies del otro. This is very important. And Muy importante. so why I am saying, because this is our Vaishnava philosophy. You read Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur explained this tattva philosophy also. You work a circumstance, you give up Guru, and this is the process. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque esta es nuestra filosofía Vaishnava. Esto también se ha explicado en el Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur, que explica que existe un proceso para abandonar al Guru. And you do bhajan and sadhan. Y hacen bhajan y sadhan. Gaur Premanandi. Jai Loknath Das Goswami ki jai. Jai Narottam Das Thakur ki jai. Jai Jai Sri Ram. Jai Lokanath Jaya Lokanath Jaya Lokanath Jaya. Jai Narottama Thakur Narottama Narottama Thakur Narottama. Uttama Thakur Uttama Narottama Thakur. Oh Jai Gurudev Jai Prabhupada Jai Gurudev Jai Gurudev Jai Prabhupada Jai Gurudev Jai Gurudeva Jaya Prabhupada Gurudeva Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Prabhupada Gurudeva Jaya Prabhu. Jai Srila Gurudev ki Jai. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Jai Sri Ram. Gaur Premanandi. Okay, now going. Nine o'clock. Okay, again 6 o'clock here, no? What time?